بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري كوني ستا بالاختيار مند ما سوا زمانا لا جعلنك خامخا وبگرزم تالرا من المسجونين دجليانو نام. قال موسى علیہ السلام ولو جئتك اگر کراتلوکم زتاتا بشیء مبین بدلیل خکارا. قال فرعون فاتی راتلوکا بی بدی سرا ان كنت من الصادقین کچرتهی تدرشتنونا. فألقى عصاه وی غرزول امساخ پلا فإذا هي ثعبان مبین نو ناسا پودا یو اجدها خکارا ونزع یده وراوی بس لاس پلا فإذا هي بيضاء للناظرین نو ناسا پودا تک سپین پڑکیدون کے دپارا د تماشگیرو. قال فرعون للملأ سردارانو تا حوله چی چاپیرو ددنا ان هذا لساحر علیم یقینا دا د جادوگر پویا. یریدو غواړي یخرجکم دا چوباسي تاسو من ارضکم د ځمکې ستاسونه بسحره په جادو خپل سره. فماذا تامرون څه مشوره راکوئ تاسو؟ قالوا دی ارجه مولت ورک دلرا یا تم ورک دلرا جیل کی واچو دلرا واخاو اورور دلرا وباس فی المدائن حاشرین او لگا پا خار کی جمع کی دن جمع کون کی یا تو کا چرات لو کی تاتا بکل سحار علیم پار یو غٹ جادوگر پوا باندی.